أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله أمي على فوق على والملون سامعني وقت بلاجني كان على في أكان من كشيك ينقدي محمد كان صلى الله عليه وسلم أنا سمو أنا جنيو أني مو بنا على كرانا سمو أنا الجنيو كسر الله بتو فقط سأل كماما على ما أنكلا أو مو كمان كتلان عني على في على هنا أنغا تابع لا قرانا كرلون بلاجني كان عني على في أكا نينا ما هنا رك أون يراي شيء أني كنا لغاسيا لوني نفهم لوني برك أما على موديلا أما كاني مومي ما سويلا في وبلاجني وكا درسو suivi كاتاجو partager. Donc, même en suivi là, pour le moment, actuellement, qu'à darsu partager, qu'à partager groupe là, qu'à partager, qu'à page ou qu'à partager là, à partager tout, avec ce que c'est moi de ma maintenant, te darsu ni kalama, abina lame, abina nafa sura là, ame braji sura o sababula, qu'à page fana, qu'à abonner page qu'à Facebook là, ni YouTube là, qu'à aimer, qu'à darsu aimer, qu'à liker, au bela jani ko tawanye. Donc, ametani anga walandai. الحديث التاسع والعشرون حديثا موا أني كوندونا ولما النوع التاسع والعشرون حديثا سويا موا أني كوندونا وحديثا سويا موا أني كوندونا أتو المختلف نسخة كورالا سبلة أما واو فرقا نسخة كورالا المختلف والمختلف wadi bien ni yoron na akala ko mi nuska koroni nuska kura o kala kelen o ma fonyon ko ni darsu to na hadisaina donc comme koroma bi le bolo il na suivi ne na kala kurama la kurama la ni yoro mi fonyon ko be signaler ro to la wadi nam donc ni yoro na kuma chamate lala ni alaka tandiama amena hadisa bisabana fana kay ka faraka parce que ni darsu ma janjan afana ma fen kuraw sebe min ni kitab kono tate kelen wala ma min sebela o mancha bien donc si ça n'entra al hadith at-tasi' wal 20 al mu'talif wal mukhtalif d'abord ame al mu'talif wal mukhtalif koroni ni kallon anga sharhu min di al muttafiq wal muftariq la lugha buluma ka nyafo ka detail lugha buluma ibo kelen ni france soro المؤتلف والمختلف لا نيكا فوكو الحديث المؤتلف ائتلاف تي حديثين يريلا ما با سندو لا باسكو اما كو بسندو كونو مو لا انا فو ان فو المتفق والمفترق لا نو كلاتي يبالون فو نافلاكو الحديث المؤتلف لا ني بفندولي تعلق بالحديث ويسند الحديث يعني الحديث الذي ائتلف في سنده أسماء بعض الرجال حديثا من السند كونو مغدو تو تركه كلي فهمنا ومختلف لي المختلف ولا ما والمختلف المتفق ولا المفترق لا انغو المتفق يعني اتفقت أسماء بعض الرجال واختلفت ذواتهم وتو كلا كلي nga o yere jati auto kilin mais yan al mu'talif i'talafa bimana ittafaqa do bimana ijtama'a bimana ittahada donc ittafaqa asma'u ba'din min rijal al riwaya hadith al kalba mogodo to taraka kilin sisa al mukhtalif afran ko al muftariqu mais yan al mukhtalif be mufani ittafaqat كيفية كتابة أسمائهم رسما لكن اختلفت من حيث النطق
a kalancogoya tɛ kelen mais a sɛbɛn sawuraya ye kelen a faamuna donc al-mu'talifu ittafakat suratu kitabati asma'ihim al-mukhtalifu ikhtalafat أو اختلف النطق بهذه الأسماء. يرون فهمنا très bien نيرون أبي فلومو نفاق كتمي أم بمغوكا يترسطون نفاق بفلومو ما كتمي أم بمغوكا إما ينامي كتابو كلا فيكونا نيونان كتابو كوركورون وفو بالذال المعجمة وبالدال المهملة بالمثنات الفوقية إيه parce que فلا أوت بفين سبة أوت تشكلو بمعنى أوت فتحان كسران دومان بلا أوت نقطان بلا أولي باتو بفو بالذال المعجمة بالدال المهملة ونان يغنو أو بي أو مي أببلا أمي نقطان بلا واتما دولا أمي شكلان بلا جنبلا donc ça fait que an nafa man bo bere an ka wakati la mais hal bi an nafa ka bon puisque machine ne ska tromper avec ça machine meska sebe ko bidhali et puis katlanga sebe al muhmala tomu bidhal kan et puis atlanga fo al muhmala igalon ko atinonta nan fala ko adhal c'est ka makanga ke muhmala kanga ke mu'jama nan fala adal c'est kanga ke muhmala donc tuma do ba an nafa fanaka tahqiqu ke seberi ke to peut-être machine filla ni ka muhmala ni mu'jama ndoye abi deme kalon ka fon khato matba'i bi واضح هذا طيب ندار شنو فنا دلون نفهم دولا توني واولكو التصحيف والتحريف comme folomo tout chaklu ni nukton bla ça fait que mot me kelimaw ani togo fotuwa obe yelema do ala na kelate problème mena puisque ni karsa toko abbas bani ile ka kay yaye katlanga san kay chini riyash iba atake mo kelen ni donc ametani darsu ni tu muqaddima dole qala an-nazimu ko mi sheikh baykuni rahimahullah ta'ala ala mahinana la mu'talifun hadithu mu'talifu muttafiqul khatti min sabari kala kelen faqat dron donc nafla ko sabari kala kelen abe sawira lima يعني متفق سورة الخط سبري سورة يو كلا كلين نما فهم هالبي يفهم متفق حروف الخط سبري حرفو كلا كلين ما كونو حرف كلين أبسا كلانتي بس كتوم تبلا واضح هذا وضده مؤتلف سنا أكون كاري أكونتري مختلفون أولي بيقولكو مختلفون من فونا نيوكو فخشل غلط سرا فيليني أفهمنا؟ أمي سرقوا كان مختلفون نورمالمان ألف لام تكون غابلا كفو المختلف كفو الحديث المختلف يعني ألف لام بلا أتينيا أتي شاي النازم أرانجي donc mais comment nous va corrompre on m'a fauté al mu'talifu mais man hadisa me wuli hadisa kramo fe ko al hadisul mu'talifu ni ma ko muttafiqul khatti al khat al falam be nak jabati e be domiru bla khat na yafo muttafiqu khatihi min sawari kala kelen o pourtant an a finyene darsu temeni la hadisa nyere sebe ko teme ami hadisa sanadu lema hadisa sanadu fana amma ko be mugodo to lema iga famu na dun kala ten akoroko al hadisul mu'talifu muttafiqu surati khatti asma'i ba'd ar-rijal hatta lakal ba'do o to sawraya katake kilini faqat nga to sebe sawraya dron la note kalanchugate a sawra be kile ma kalanchugate kilin puisque haraka o tiktak kilin iga famu peut-être ni toko Ubaid ni toko Abid misala buloma Ubaid Abid iba sawra ikilin mais shaklu te kilin ona nyonaw afamna طيب وضده مؤتلف contraire
Angani manya fo darsu temenina amake ko hadisa flale bibulo kelen to ko al mu'talif et kelen to ko al mukhtalif la hadisa kelen bibulo akelen o ba wole al mu'talif al mukhtalif to kon fla be fo ale kelen pelema parce que akona la mu'talif ya sorla to kon sebe sawra e kelen mukhtalif ya sorla to kon min sa to e kelen akan to ati kelen iga famu très bien donc kake comme ça kitabu tinako مؤتلف كذا وكذا ضده أتى حديثا ضد ما أبي مؤتلف معنى ضد لما أكونتر لما كفو فننا الضد ب وبيشرو حديثا كينا ما أفان دول بي مؤتلف أفان كلمة مختلف حديثا كينين يرون مي فهمنا très bien donc فخشى الغلط كي صرف لين أمسك يرون كرفو فلان كلين فخشى الغلط إجانتو إكنا المؤتلف المختلف نعمني المتفق المفترقي puisque نيجا في اللغة بولو ما فين كلني المتفق كوركو المؤتلف فمن كلا كلي المختلف كوركو المفترق فمن ما كلي بلون كباو بافو ولا غضاضة في المصطلح ولا مشاحة في المصطلح ni لون كبرا ولا ما تقبلو مغدو بناكا تقد دي فندوما fente ka fo obe manana yi ko no atuma kan aketa atuma kan aton latin wala ma ka fo ka nyini ka nyafo mantiqiyan hakika saraka o ka ton jama bana anta nyini ka nyafo mantiqiyan hakika taf bulla afamna très bien donc oye fakhshal ghalata akoro foloy akoro flana fakhshal ghalat sran flinye to ka kunyala to min sawra be ke me shaklu te kilim parce que mo chama soro abi mo chama soro hakri bala wakati do tuntemana sawache do tobe ko ukashatu bun mimi hadisa na ala ko mo wabilu lamna do aljina kono la yatatayarun ila akhirih ukasha willa ko ukasha willa ko ala kra do ke meke umgon chama ato da fan mene ukashatu bun wa ukashatu bun muhsin Chama ma fo ukashatu bun muhsin pourtant ukashatu bun muhsin te ukashatu bun mihson igay atogo ukashatu bun mihson ka kesra bla mimuna ka sukun bla hanna ka fatha bla sodunna man chama ma fo muhsin والمحصنات محسن pourtant l'été ne bolani kalama quand tu beneli am tro lo do am tro ak manate nuko ukashatu bon muhsin entretien dot be afatula refna to ko ukasha jallo alele ko mako no ko ta foko ukashatu muhsin ko ba fo mihsan ni akaba ko akala ni la am be fem fo depuis sanjoli ndala kata vérifier kay chana jobe ukasha toire jallo jot malele fe wadi hada طيب donc يسرا فينيه fin façon na ibaye folo kitabun atite shaklu nukta tebla kele anga bitle na hal ni nukta be bla te shaklu don nimi janto drope mimbe mihsan ibn kala muhsin ona nyona afamna طيب وفين façon me mosro hatta hadith akramo do ko ad-Darakutni antu bakala ad-Darukutni lolo le me docteur doka muhadara lamena aliko Darakutni ka fatha bla ranga ntala kata vérifier ngayo chane be jobe docteur ne fait ya voilà fait façon akateli ka mo soro souvent ani loni bilalon tilatinyo nyesrala defendoli abe mo soro ko sebe akateli ka mo soro فهمت هذا طيب donc نتوي نزموي الشرح شيخ سادة تريك شرح ليني رحمه الله يعني كما قرأكو أن الحديث المختلفة ولما أن الحديث المختلفة والمختلفة عفوا أن الحديث المختلفة يبقى اسمه فاعل مؤتلف اسمه مفعول اسمه فاعل أن الحديث المختلفة
والمختلفة كواو بلا ولا ما كواو تيغابوي باشتالا نسخة كرولا واو بي نسخة كرولا واو تي ما بيبي إيغا فامو نيكا واو بلا كلا كومي كا أتفوكي نيكا واو بوي كلا كومي صفاتو فلالي بتقولا نونكو كاتي فين كلمة طيب يعني كما كروكو ستاني نظم كروكو أن الحديث المختلفة أن الحديث المختلفة حديثا بيقولي حديث كرامة بيقولوا المختلف ولا ما مما فو المختلف والمختلف لو يرون نيافو اللغة بولما بوكي يرون كاكبه مختلف اسم فاعل لي أبولا ائتلف لله ائتلف بولا ألف لله ألف كروكو كادلي كاكيكيليني إيغا فامو حتى أمي تعليفو منك كسبرك إيه فهم لفرافر نيون كاون وقصون ابن حزم كتابو تقبين كو توق الحمامة في الألفة والألاف donc sisan italafa ka fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan duma firi alfiya daminɛ la alkalimatu ou bien alkalamu ma yata'allafu minhu alkalamu kumakan kuma wa ma ani fɛn min yata'allafu alkalamu minhu kuma bɛ sigi ka bɔ min na donc italafa fɛn dɔ sigila ɲɔgɔn kan dɔ i bɛ na ni ismu fa'il le i y'a fɔ mu'talifu fɛn sigili ɲɔgɔn kan k'a kɛ comme italafa ye lazimu le ye فهمت هذا؟ لغة مغوافو صف مغوافو كو ألفته فاختلف نيا فرنونكا أفرلانيونكا وهذا هذا دون اسم فاعل لي أن الحديث المختلفة حديثا مولكو المختلف حديثا دولي اتفق فاعل بينفه مي اسمه اتفق في سنده اسم الراوي حتى لك البغاء أتوقع لك كلي أو نسبه ولا ما أكل لمبي أو لمبي أكتا قبل مما ولا ما كتا دو مما أو لقبه ولا ما أجمو أو نحوها ولا ما ننو مع غيره نانيوري حديثا من سنده كنو مغضو توبي أني مغضو توبي كلي nga fil khatti faqat sebe chuga dron koroko yang harfu sauraya la parce que harfu sauraya be ani harfu ka nukta naka shaklu be kelinte afamna duna lafzi o ko son ako a sauraya le kala kelen duna lafzi nga kalanchuwa tala parce que kalanchuwa la shaklu bina changer wala ma nukta be ska changer fa huwa ula hadithan mu'talifun akafolini ame an la yini sanadul le et puis mogo to min haysul khatti sabari tasawraya fanfe wa mukhtalifun hadisan fonni no nyonko an la yini sanadul le et puis to min be sanadula min haysul lafzi kalancho wala sisan ako wa in takhshal ghalat ni le seben me nuskhan flabe kono mais anda famiyala wallahu alam wa in takhshate wa an et puis nakala anye amakanga harfu illa ntige parce que jazmuya te ni ga ke inye ka ke jazmuya ka takhsha ke majzum bi inye c'est que in ka jabido wa in takhsha al-ghalata fihi fa innahu naw'un muhim la yani an al-hadith al-mukhtalifa ayaqra fonye si ça yorom nako fakhsha al-ghalat yani aidan an takhsha al-ghalata ikasran filinye fihi hadisa sugunna فإنه سبو نبونا إنده نوع مهم سويا لمن نفق بقصبة نما لندرون ينعمي واضح هذا طيب كما ينبغي نفق نجوا من لك إيه يا طالب الحديث إلى حديث اللون ينبغى أن تعتني إكي مقودو بمعرفته ni hadisan suya nyan kalona litaslama yana sabi kishi min ma'arrati tashifi ka botto ka yelema ka jurumuma akal lebuma fil asma'i togo konola wal ansabi damewla wal alqabi jamula wa nahwiha unanyonaw li'annahu sabu ni fen suguin togo sebe chuga sawra ka kelenga kan chuga kana ka kelende la yadkhuluhu alqiyas fente mi mesmani qaida akliya doy
fente min ama asra dima ka sra de kro bon ni ka ni yete se ka bekete ni ka ni ya ote ça dit que fin de leba a kelengele nyanyini kalon na fola ko hadisa la kalbaga wa kemele be a kelengele be to sebe chuya a fo chuya e ba nyini kalon kaida kote mais surtout bunda na al mu'talif wal mukhtalif bunda la note to minni mu'talif mukhtalif kote bashito lula nika Abu Bakri e ba non ko fa Abu Bakri atna ke comme doto ko Abu Yakr ou bien to ko Abu Takr la o lu to sugun problème te mais to do be ina fo Abbas Iyash ina fo Hazim ani Khazim o lu le be wole ko al mu'talif al mukhtalif donc nous suyana kaida te pour que be sika woluma tuma jima na fo Hazim tuma jima fo Khazim la o ko son fiya kelingere nyini ka kala o le se fe fiya meneda anida iba longa fo hadisa loni a segesela loni ko bawul ko sebe fukata ke hali a fo ba o to o ya nyanyini kelingere ka lon ni fila wa fo fila te fote putan kaida te pour que bi yere demenaye wadi hada طيب ولا قبله ولا بعده شيء فويته ka kwanya foite akofe bi mana foite mi misiki deme ka lon ka bo a nyanyini ka lon na kelin ka mene fana a lon magaw fe ko mi lon ta kitabu kono ka kalan o te mo to ni ma mene mo fe ibn afli lon do dron ibn na mihsan ka muhsin ni ona nyona o nam yadullu alayhi kaida min besika iralike ala bal o kumatoy yu'rafu ni nyanyini ni be nyalon be dobti ni tanga ko nyumaye wa tawathuqi anis la sabatili fi naqli la kalila kebita la kalike ka mene kanya ka sabatili ko ka sabatika la kanya afamna wa huwa qismani al mu'talif wal mukhtalif ango kaida talawte mais suya flali c'est comme ango a chaman be kaida tala ma do be kaida bala afamna o ko sa ko ahaduhuma afladu lakili wa huwa al aksar alilika chakatme mala dobita lahu tanga bagati alila kaida te mi mali tanga ka foni ka to yiti no akete ni ka to yiti no akete uti mala dobita lahu yarji'u ilayhi kaida te min me se ko katama li kasrati akacha ko jufe akala ko mi sorfu mo fe filu sulasi mujarrad fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ulu kabo fa'ala yaf'ulu la toflain a longa gbele donc yeke arab kan kalan ka shaya ka mutola ka shama ka to asir ko ma be kata mujamma de mane kaida to lula fa'ala yaf'aluna ou bien fa'ila yaf'aluna oui sorf ka misala donc hadisa fana ka misala la ni sugun metini afamna طيب وانما يعرف بالنقل ابلوني lakalile o ka fina choma me wala lakalite wal hifzi no fana ka fina choma no ni kanga lakalite ni te febe fia tangakanye fia dursikanye ka usayyid ina fo lakalbaga do to ko usayyid musagharan ka ke musaghari ka tasghir do ala sorfu mo ka tasghir do ala tasghir ko di ka fendo ke fenni to fo choyala ina fo qalamun sebarikena ibe at-tasghiru français va faire diminutif il faut bikini anga jula kana ame biki fo misala buluma katlanga ni fo che ni mogoni arab kana ibe nana yu wazn ton kan qalam qulayn rajul rujail donc usayyid musaghar li tasghiru dunala kabo asad la akabo asid la afwan okoso ako wa asidin mukabbaran asidu le usayyid ka musaghari asidu aka mukabbari usayyid be musaghari sisan ni lebe kitabu karana riwaya do flani hadisa sanadu kono la usayyid be et puis asid be ni le madriga to nyi ibna kandi ibna ka usayyid wa ibna kana asid okoso tumachama name hadisa korofla wala mame darsunya fulani hadisa do taranna et puis sanadu kono rawi do to be
souvent à chaque bile yɛrɛ ɲagami i ma lɔ i bɛna fatali bila wa i ma lɔ i bɛna kɛsira bila donc teliya bolo ma i bɛ kelen fɔ kɔfɛ i bɛ taa tahqiqu wadi hada o ma kan ka mɔgɔ minɛ a la mais hadisa domaine na kɔni n'i kɔni k'i bɛ hadisa karamɔgɔ i bɛ muhadisi ye i bɛ minɛ puisque i kan ka ɲɛɲini ka lɔn mais mɔgɔ si ka kɛ fiku karamɔgɔ ye ou bien i bɛ kɛ wajulikɛla ye i bɛna se o suguya min ma a tɔgɔ ni fɔcogoya i bɛ fili wadi hada naam donc ni an ka misaliya di usayid ani asid sisan wa hayyan hibban giyan ni tɔgɔ saba ni filɛ ten fɔlɔfɔlɔ n'a tun bɛ sɛbɛn tɔmu tɛ bila ha bɛ se ka kalan ha ye bon a bɛ se ka kalan ja ye a bɛ se ka kalan ha ye tɔmu tɛ yen ele bɛna lɔn ko jumɛn de ya min filɛ ten a bɛ se ka kalan ya ye a bɛ se ka kalan ba ye a bɛ se ka kalan ta ye a bɛ se ka kalan na ye ele bɛna lɔn jumɛn de nunu min bɛ laban o kelen nin donc nunu suguya bɛ a tɛ se ka lɔn kayida tɛ yen ka lɔn fo a tigi ka fɔ cogo min na i b'a minɛ ten ka fana ka taga ka ɲɛ a faamuna o kosɔn an dala ka mɛn kisa dɔ la mɔgɔ bɛna kisa tɔgɔ to yen ko dɔ ko ale y'a madarasa tɔgɔ ko kawusara ko mɛ n'a k'i jaabi tɔmu kelen bɔ la a bɛ kɛ kawutara n'a k'i jaabi tɔmu kelen bɔ la tuguni a bɛ kɛ kawunara n'a k'i jaabi tɔmu kelen jigin tuguni a bɛ kɛ kawubara n'a k'i jaabi tɔmu kelen fara kan a bɛ kɛ kawuyara a kɔni ma tɔmu saba ka tɔmu saba bila duguma a kɔni m'o fɔ sinon n'a to ka tɔmu saba bila duguma an bɛna ale fɔ cogo min peut-être kawupara wade non ye bɛna kawusɛni de an bɛ taga wasani almu'talifu walmuhtalifu bonda la tɔgɔ dɔw bɛ yen kayida b'o la o bɛ se ka kayida d'i ma lɔnnikɛbaw bɛ kayida d'i ma n'i ka nin ye ten dɔrɔn c'est que a bɛ kalan ten n'i ka nin ye ten dɔrɔn c'est que a bɛ kalan ten o kosɔn a ko wasani a groupe filanan yandɔbitu ale tanga ka di ale fara ɲɔgɔn kan ka kayida dɔ la o bɛ kɛ munna liqillati a ka dɔgɔya kosɔn parce que a man ca fi ahadi tɔrafaihi a nunkun dɔ la kelen na a nunkun fila dɔ la kelen na parce que c'est entre Abbas et puis Iyash donc a fila nunkun fila dɔ la kelen na i b'a ye kayida bɛ se ka di a la naho i n'a fɔ umarata o bɛ kayida d'i ma lɔnnikɛbaw bɛna kayida dɔn ko umarata kulluhu ni ka umara fɛn fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bi dɔmmil ayini i bɛ dɔmma bila ayiniw kan illa ma fɔ abi Ubay ibn Imara as-sahabi sahabacɛ min tɔgɔ ko Ubay ibn Imara ale talila kɛsira bɛ bila i ka nin lɔn ka di parce que mɔgɔ kelen de sɔrɔla min ye sahaba ye min tɔgɔ ko Imara o bɛ kayida di ma ko bon fɛn fɛn tɛ sahabacɛ in ye dɔrɔn a bɛɛ ye Umara le wadi hada naam wa nahu salam ani fana salam bɛ se ka kalan salam ka shida bila la i n'a fɔ a bɛ se ka kalan salam mais u bɛna kayida d'i ma a tɔgɔ fila fana bɛɛ mɔgɔ bɛ yen c'est à dire mɔgɔ dɔw sɔrɔla min tɔgɔ ko salam bi shida dɔw sɔrɔla o tɔgɔ ko salam bi ghayri shida sisan o bɛ kayida d'i ma o b'a fɔ wa nahu salam n ɲɛ bɛ salam tɔgɔ la ka shida bila la kulluhu a bɛɛ lajɛlen min nana sanadu kɔnɔ mushaddadun shida bilalen bɛ a kan musakkalul lami a lamu ka gbili o de ye mushaddadun ye a fila bɛɛ kɔrɔ kelen illa ma fɔ Abdallah ibn Salam as-sahabi sahabacɛ min tɔgɔ ko Abdullah ibn Salam ale ta lamu la shida tɛ kelen wabni ukhtihi a n'a balimamuso den o fana tɔgɔ ko Salam shida t'a la wa jaddi abi Ali al-Jubai Abu Ali al-Jubai mamacɛ o fana ka Salam tɔgɔ shida t'a la wa jaddi an-nafsi fana mamacɛ o tɔgɔ fana ko Salam shida t'a la wa jaddi as-sayidi fana mamacɛ ale ka Salam tɔgɔ shida t'a la wa walidi al-baynakandi wallahu alam ani baynakandi o fana fa wa Salam ibn abi al-haqiq ani Salam ibn abi al-haqiq wa Salam ibn mishkam al-yahudiyan nunu mɔgɔ fila ye yahudiya ye olu tɔgɔ a ko fa haulai kullum nunu bɛɛ lajɛlen bi takhfifi lami n'i b'a kalan i bɛ shida bɔ lamu na i t'a fɔ salam i b'a fɔ salam donc a ka mɔgɔ dama dama tɔgɔ di i kan k'olu le durusi et puis olu le kayida ye ka bɔ nunu la a bɛɛ bɛ shida ye fahimta hada طيب
ونحو قولهم أن لون كباو كايدا من وافو وكما كنا كل ما وقع من الصحيحين فين نانا صحيح بخاري ني صحيح مسلم كنا والموطأ يعني الموطأ الإمام مالك فهو حازم donc حازم تو نانا بخاري ني مسلم كنا أني موطأ كنا حازم يلا ح أني ذا أني ما أفهمنا بالحاء المهملة donc يبي حاون كي تتم لا donc نما تم لا تكلم خا ما بكلم حا والزاي المعجمة أني زايو يبي تم بلكان ني تم بلكان سكاتي كلام را كأبي حازم الأعرج إنه أبو حازم الأعرج وجرير بن حازم أني جرير بن حازم بخلاف خازم حازم ني خازم تككين بالخاء كتم بلا خاونا المعجمة كروكو تم بلا والزاي أني زايون مثل محمد بن خازم أبي معاوية كوكا بوت تشين كلنا محمد بن خازم أبي معاوية كابوني كلنا أتوب بخاري مسلم ني مواتوكو حازم اللي كان كلام خازم فهمت هذا؟ طيب donc ni dasun lola nyoron la donc nuska qur'an nuska koro magnon fond ok bien ana fait min nobo oye ahamul musannafati fil muqtalifi wal mukhtalif kitabu jumel lebis kata kalan ka famia shaman soro al muqtalif wal mukhtalif kono afolo sharh ma yaqa'u fihi at-tashhif wa at-tahrif oye al hafiz abu ahmad al askari tay مهم في بحث كوسبن يبونا يبتاني كلام أفلانا المؤتلف والمختلف للدارا كتني كان في دارو كتني أفهمنا سيزا سوانا المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف نحن نقول عليه سبب عليه كده بتيجي تقول سبب فهمت هذا طيب دونك درس كنا المتفق والمفترق أني المؤتلف والمختلف أنا ديفرنس دي كاي راكو فين كلينتي وادي نعم أنا راكو فين كلينتي المتفق والمفترق أني المؤتلف والمختلف أفلاب بلاجنا تقول سبتوا بكلي مغنت كلي المتفق والمفترق لا تقول بكلي مغنت كلي المؤتلف والمختلف لا تقول بكلي مغنت كلي différence min be sisan al muttafiq wal muftariq asebe chuwa be kele akalan chuwa be kele ni toko abbas ni fana toko abbas mais al mu'talif wal mukhtalif la ton sebe sawra ya be kele ma akalan chuwa te kele ina fo peut-être ni toko hazim ni toko khazim ina fo ni toko usayyid ni toko asid afamna très bien lon ke ba gaira ko mu'talifu ni mukhtalifu o lonka nogo ka tɛmɛ al mutafiq wal muftariq kan puisque nɔgɔya yɔrɔ ye jumɛn de ye o b'a f'u ɲɛ cogo bɛ i b'a minɛ ten mɔgɔ ma teli ka fili ale la ni i ka minɛ a tigi fɛ o ka f'u ɲɛna ɲɛnama i tɛ fili ale la mais al mutafiq wal muftariq i bɛ taa sanadu ye u ka cɛ tɔgɔ sɛbɛn ka fa tɔgɔ sɛbɛn a b'i le kɔnɔ ko numéro 1 ni puta numéro 2 ni a faamuna ale lɔ man di puisque sɛbɛn cogoya in yɛrɛ bɛɛ ye kelen abbas de abdullah bin abbas fila souvent même peut-être abdullah bin abbas ka tila ka misaliya bolo ma al-bukhari fara kan o mɔgɔ fila ten i bɛna lɔn ko numéro 1 de wa numéro 2 tɔgɔ di donc o ɲaɲini ka gɛlɛn واضح هذا طيب نكتفي بهذا القدر